بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم وبئس المصير. تا آیتنا سمرا خلی دی تاکہ میں خیرنا دا دنیا بالی دلی دی جاس پینا قرآن. تا آیتنا سمرا خلی دی تاکہ میں خیرنا دا دنیا بالی دلی دی جاس پینا قرآن. جاس پینا قرآن. محمد آخر زمانے محمد آخر زمانے یستا آیتنا سمرخ کلی دی کلی حافظان دی پر اختیار نازولی دی درس پینا قرآن. یستا آیتنا سمرخ کلی دی تاکہ بالی دلی دی جرس پینا قرآن. جرس پینا قرآن. یقبل کری دستا خواک درسونا دستا خواک درسونا او پریتا زکی گی ایمانونا بے شکا